السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ظلموا سے مراد کفار اور مشرکین ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہیں اور ان کے من دون اللہ معبودوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جو انسان موحد ہوتا ہے اور جو انسان مسلمان اللہ کے سوا کسی معبود کی پرستش نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ جہنم کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا الذین ظلموا، تو اس سے مراد وہ تمام کفار اور مشرکین ہیں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے آگے لفظ استعمال کیا وَأَزْوَاجَهُمْ، تو جو اس سے مراد کیا ہے؟ ازواج کہتے ہیں جوڑوں کو، اور جوڑوں سے مراد ان جیسے دوسرے لوگ ہیں۔ اس سے مراد بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کفر اور شرک کرنے والے ہوں۔ یعنی قیامت قائم ہونے کے ساتھ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ کفار اور مشرکین کو مومنوں سے الگ کرو، اور ان میں سے ہر قسم کو الگ الگ اکٹھا کرو۔ مثلا زانیوں کو اور زانیوں کے ساتھ اکٹھا کرو، سود خوروں کو سود خوروں کے ساتھ، چوروں کو چوروں کے ساتھ، اسی طرح مشرک خامندوں کو ان کی مشرک بیویوں کے ساتھ اکٹھا کرنے کا حکم ہوگا، جیسا کہ ایمان والے اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے۔ من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آگے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو اگلی جو آیت ہے اس کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو۔ من دون اللہ یعنی کہ وہ لوگ من دون اللہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے والے ہیں، ان کے سوا، ان کے علاوہ، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے کے علاوہ جو لوگ ہیں ان ساروں کو لے چلو جہنم کی طرف، اور اس راستے کی طرف لے چلو جو جہنم کی طرف کا راستہ ہے۔ یہ قیامت کے منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ واقفوہم انہم مسئولون۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں اب یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان بتوں کو بھی، دوسرے باطل معبودوں کو بھی اکٹھا کر کے جہنم کے راستے کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے تھے، جن میں شیاطین اور وہ جن اور انسان بھی شامل ہوں گے جو اپنی عبادت کروانے پر خوش ہوتے تھے۔ مقصد انہیں ذلیل کرنا ہوگا کہ اب اپنے خداؤں سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کریں، البتہ فرشتے، انبیاء اور صالحین جنہیں وہ پوچھتے رہے تھے وہ اس بات سے مستثنی اور بری الذمہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ہدایت کا لفظ یہاں ان کا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ فَهْدُوهُمْ یعنی کہ ان کی رہنمائی کرو، إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ یہ ان کے اوپر تنزیہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ در حقیقت جہنم کی طرف ہدایت نہیں ہے، لیکن یہاں پر ان پر تنزیہ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ واقفوہم انہم مسئولون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کے صراط کی طرف لے جاتے ہوئے حکم ہوگا کہ انہیں ٹھہراؤ، کیونکہ ان سے ان کے اعمال سے متعلق سوال ہوگا۔ اس وقت دنیا میں ان کے کفر اور شرک اور دوسرے برے اعمال میں شریک دوست، ان کے جھوٹے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی۔ یوزعون کا لفظ یعنی جو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے یوزعون، یوزعون کا معنی، ایک معنی یہ ہے کہ ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی، اور ایک معنی یہ ہے کہ انہیں روکا جائے گا۔ یعنی کس میں جانے سے روکا جائے گا؟ ان کو جنت میں جانے سے روکا جائے گا، ان کو جنت کی طرف نہیں جانے دیا جائے گا، بلکہ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تمہیں، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔
तनासरून दर हकीकत बाब तफाउल से है। असल में तनासरून है, एक ता तखफीफ के बाद हजफ कर दी गई है। और बाब तफाउल में क्या होता है, जब दो ता इकट्ठी हो जाती हैं तो एक ता गिर जाती है, तो दो ता इकट्ठी कर दी गई है यहाँ पर। तनासरा बन गया। और तनासरा एक दूसरे की मदद करना होता है, अमाल के साथ साथ उन्हें जलील करने के लिए और उनके खुदाओं की बेबसी जाहिर करने के लिए। एक सवाल ये होगा कि तुम क्या कहा करते थे, नहनु जमीउम मुनतसिरुन। सूरह कमर में अल्लाह ताला इसके बारे में जवाब देते हैं, कहते हैं कि हम एक जमात हैं जो बदला लेकर रहने वाले हैं। या जैसा कि तुम्हारा दावा था कि क़यामत के दिन हमारे माबूद हमें बचा लेंगे। अब तुम्हें क्या हुआ कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो? आज तुम्हारे माबूद एक दूसरे की तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे? फिर रब्बे कायनात फरमाते हैं, बल हुमुल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून। अस्लमा युस्लिमू, ये बाब फाल यानी कि ताबे फरमान हो जाना। मुस्तस्लिमून, इस्तस्लमा, इस्तस्लमा के अंदर मुबालगा पाया जाता है और बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया मुस्तस्लिमून, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जा रही है। इसे तर्जमा बिल्कुल नाफरमान किया गया है, यानी कि बिल्कुल नाफरमान। बल्कि आज वो बिल्कुल बिल्कुल फर्माबरदार होंगे, यानी कि बल्कि आज वो बिल्कुल फर्माबरदार होंगे। बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, यानी कि वो बिल्कुल आजिज और फर्माबरदार होकर खड़े होंगे। यानी आज वो कोई जवाब नहीं दे रहे, बल्कि उनकी तमाम अकड़, सारी की सारी अकड़ खत्म हो जाएगी और वो पूरी तरह आजिज आजिज और फर्माबरदार होकर सरे तस्लीम खम करके खड़े होंगे। अल्लाह ताला, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नहल के अंदर, और उस दिन वो अल्लाह के सामने फर्माबरदार होना पेश करेंगे और उनसे गुम हो जाएगा जो वो झूठ बांधा करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, यानी गुमराह लोग और उन्हें गुमराह करने वाले कमजोर और कुव्वत वाले एक दूसरे से मुखातिब होकर ये गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ताला ने अहले जहन्नुम की बाहमी गुफ्तगू, उनका एक दूसरे को मलामत करना और गुमराह करने वालों का अपनी पैरवी करने वालों से बरी होने का ऐलान कर दिया है। अल्लाह ताला ने ये ऐलान कुरान की बहुत सी आयत में किया। अल्लाह ताला उन तमाम अमाल से बरी, अपने आप को बरी करते हैं। वो ये फरमाते हैं यहाँ पर, व अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, यानी गुमराह लोग, उन्हें गुमराह करने वाले कमजोर और कुव्वत वाले एक दूसरे से मुखातिब होकर ये कहेंगे, सवाल करेंगे एक दूसरे से। क्या कहेंगे कि और उनके बाज बाज की तरफ मुतवज्जा होंगे और एक दूसरे से सवाल करेंगे कि क्या वजह है कि हम यहाँ पर आज मौजूद हैं, और क्या वजह है कि तुम तो हमें दुनिया में इतना कुछ बताते थे और तुम आज हमारे साथ यहाँ पे जहन्नुम में क्या कर रहे हो? कौलू, कहेंगे, इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन, कहेंगे कि बेशक तुम हमारे पास कसम की राह से आते थे, यानी कि ऐसी राह से आते थे। यानी यहाँ पर यमीन के मानी कसम भी है, यानी दायां हाथ भी होगा और दाएं जानिब से भी होगा, यानी इसमें तमाम मानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका मानी हम यहाँ पर कसम लिया जाए तो मतलब ये होगा कि तुम ही कसम की राह से हमारे पास आते थे, यानी कस्में खा खा कर, यानी कि कस्में खा खा कर हमें यकीन दिलाते हुए हमारी तरफ आते थे और अपने आप को हमारा खैर खा जाहिर करते थे। और अगर इसका मानी दायां हाथ लिया जाए तो इससे मुराद कुव्वत होगी, क्योंकि अहले अरब जमीन बोलकर कुव्वत मुराद लेते हैं। मतलब ये होगा कि तुम जोर आवर कुव्वत दिखलाकर हमेशा हम पर मरऊब रहते थे और बहकाने के लिए हम पर चढ़ दौड़ा करते थे। और अगर दाएं जानिब पानी हो तो इससे मुराद खैर और नेकी की जानिब होगी, और मतलब ये होगा कि तुम आकर हमारी खैर खाही, नेकी और दीन हक की राह से बहकाते थे और कहते थे कि जिस चीज को हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं नेकी और हक वही है। और यहाँ पर अगर हम तीनों मानों को ये इकट्ठे इस्तेमाल कर लें, और ये कलाम अल्लाह ताला का एजाज है और इसमें बहुत वसअत पाई जाती है, तो बहरहाल अगर तीनों मानी भी इस्तेमाल कर लिए जाएं तो मानी इसका यही निकलता है, यमीन का मानी कि उनको भटकाया गया, चाहे वो कस्में देकर भटकाया गया, चाहे उनको सही रास्ते से भटकाया गया, चाहे उनको खैर से महरूम किया गया, लेकिन मानी यहाँ पर अनिल यमीन के यही है कि उनको सही रास्ते से भटका दिया गया। कौलू, वो कहेंगे, बल्लम तकूनु मुमिनीन, वो कहेंगे बल्कि तुम ईमान वाले ना थे। उनके सरदार उन्हें 5 जवाब देंगे।
پہلا یہ ہوگا کہ دنیا میں ہم تمہارے کفر کا سبب نہیں تھے، بلکہ تم نے خود اپنی مرضی سے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا اور اس پر تم نے کفر کو ترجیح دی، کفر کو تم نے اپنا ایمان بنا لیا۔ ایمان کسی وقت بھی تمہارے دلوں میں نہیں تھا، تمہارے دل تو پہلے سے ہی مرتد تھے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، بلکن تم قوم طاغین، بلکہ تم تو خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ اچھا، دوسرا جواب کیا ہوگا؟ دوسرا جواب وہ دیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان، یہ دوسرا جواب ہے کہ ہمارا تم پر کوئی ایسا غلبہ نہ تھا جو تمہیں کفر پر قائم رہنے پر مجبور کرتا، تم اپنی رضا سے اس کفر پر مطمئن رہے اور خوش رہے۔ بلکن تم قوم طاغین، یہ تیسرا جواب ہے کہ بلکہ تم خود تمہارے خمیر کے اندر، تمہاری اپنی جان کے اندر سرکشی تمہاری خمیر کے اندر ڈالی گئی تھی، اس لیے تم حق کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ گئے اور انبیاء کو چھوڑ کر انبیاء کی مخالفت کرنے لگ گئے اور حق کو چھوڑ کر گمراہی میں نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں فحق علینا قول ربنا، یہ پہلے تینوں جوابوں کے نتیجے میں چوتھا جواب ہے، یعنی ہم نے کفر پر قائم رکھنے کے لیے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ اصل میں نہ تم ایمان والے تھے نہ ہم، جیسے ہم مجرم تھے ویسے ہی تم بھی مجرم تھے، لہٰذا یہی انجام ہوا کہ دونوں عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور کفر و شرک کی جزا کے طور پر ہمارے رب نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا، جیسے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھروں گا، وہ وعدہ ہے ہم پر پورا ہو گیا۔ اگلی آیت میں پانچواں جواب ہے فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، یہ پانچواں جواب ہے کہ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر ہم خود گمراہ تھے، اور ظاہر ہے ایک گمراہ سے گمراہی کی طرف بلانے ہی کی توقع ہو سکتی ہے، کیونکہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ لازماً یہی چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس جیسے ہی ہو جائیں، تاکہ کوئی کسی کو ملامت کرنے والا باقی نہ رہے، تاکہ سارے ایک جیسے ہی ذہنیت کے ایک جیسے ہی لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اس لیے گمراہ لوگ ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں اور سارے مل کر اکٹھے ہو کر گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی پیروی کرنے والے بھی اور پیشوا بھی، جن کی پیروی کی جا رہی ہے، گمراہ ہونے والے بھی اور گمراہ کرنے والے بھی، سب اپنی اپنی گمراہی کے مطابق عذاب میں شریک ہوں گے، جیسے گمراہی میں شریک تھے، کسی کا کوئی عذر قبول کر کے اسے معافی نہیں دی جائے گی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ مجرمین سے مراد کفار و مشرکین ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے تکبر کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ہم یہی سلوک کرتے ہیں کہ جس طرح وہ جرم میں باہم شریک تھے، عذاب میں بھی باہم شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہاں لا الہ الا اللہ سے پہلے قولو کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، یہاں پر نہیں ہے وہ لفظ، ٹھیک ہے۔ انا یہاں پر تعلیل یعنی عذاب کی وجہ سے بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی ان کے عذاب کی وجہ سے یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو اور توحید کا اقرار کرو تو اس سے تکبر کرتے تھے، یعنی اس سبب سے بڑی حقیقت کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے کہ اصل تکبر یہی ہے کہ حق بات کا انکار کر دیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے پوچھا آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر تو حق سے اکڑ جانے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونَ، یعنی وہ کلمہ توحید کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو جن کی عبادت ہم اور ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں ایک دیوانے شاعر کی کہنے پر چھوڑ دیں؟ اس سے مراد شاعر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے،
کیا ہم ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کا جواب دے دیا، بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا حق ہے، اور آپ جو کتاب اور شریعت لے کر آئے ہیں وہ بھی حق ہے، وہ بھی سچ ہے، وصدق المرسلین، اور آپ نے تمام رسولوں کی تصدیق بھی کی ہے۔ تصدیق کا معنی سچا قرار دینا ہے، یعنی اس سے کئی معنی مراد ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے آنے کے ساتھ پہلے رسولوں کو سچا ثابت کرنا، آپ کے آنے کے ساتھ پہلے رسولوں کا سچا ہونا ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے آپ کی آمد کی پیش گوئی کی تھی، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ان کا سچا ہونا ثابت نہ ہوتا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے پہلے رسولوں کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت کو سچا قرار دیا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اور اس سے پہلے انہوں نے آپس میں جو کہا تھا ان لذائقون، ہم عذاب چکھنے والے ہیں، صحیح بھی ہو سکتا تھا غلط بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یقینی بات کا اعلان فرمایا کہ تم یقیناً عذاب کو، دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو۔ اس لیے یہاں پر لفظ انکم کا اننا لفظ استعمال کیا گیا، اور کم ان لوگوں کی طرف جو یہ سمجھتے تھے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم عذاب چکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً تم عذاب کو اور دردناک عذاب کا مزہ چکھ کر رہو گے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ تمہیں اسی کفر اور شرک اور رسولوں کو جھٹلانے کی جزا مل رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر اللہ کے وہ بندے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا، جن کے متعلق ابلیس نے بھی اقرار کیا کہ وہ انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، وہ عذاب علیم نہیں چکھیں گے، ان کے حساب میں شدت ان کے حساب میں شدت ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو 10 گنا سے 700 گنا بلکہ بے حساب گنا تک بڑھائے گا، اور برائیوں سے اگر کوئی ہوئی درگزر فرما دے گا۔ اولئک لہم رزق معلوم، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یعنی ایسی روزی جو ان کے لیے مقرر ہو چکی ہے، جس کے ملنے کا انہیں یقین ہے کہ ہمیشہ ملتی رہے گی، کبھی روکی نہیں جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر اس روزی کو مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں۔ فواکہ، فواکہ در حقیقت فاکہتن کی جمع ہے، فواکہ پھل جس سے لذت حاصل ہو، یعنی ان کے کھانے کی تمام چیزیں حتیٰ کہ گوشت وغیرہ بھی لذت کے لیے ہوں گے، نہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اس سے پیٹ بھرتے ہیں، کیونکہ جنت میں بھوک اور پیاس کے ستانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انسان کا پیٹ بھر جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فواکہ وہم مکرمون، کہ لذت کے لیے ان کو پھل دیے جائیں گے، جس کو کھا کر یہ لذت محسوس کریں گے۔ فی جنت النعیم، جن نعمت کی باغوں میں ہوں گے، کھانے پینے اور اکرام کے ساتھ رہنے، یعنی کہ عزت کے ساتھ رہنے کی عمدہ جگہ میں ہوں گے، جس میں ہر طرح کی نعمت ان کو دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی کہ لذت کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے مجلس کے اندر آپ کے تمام احباب، محبت کرنے والے سارے وہاں پر موجود ہوں، تو تکمیل تب ہوگی جب جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں تختوں پر، اور تمام کے تمام ان کی محبت کرنے والے آس پاس ان کے بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، مجلس میں بیٹھے ہوں گے، اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اب اس مجلس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھرایا جائے گا۔ یعنی کأسن کہتے ہیں شیشے کا پیالہ جو شراب سے بھرا ہوا ہو، خالی پیالے کو کأسن نہیں کہتے ہیں، جو بھرا ہوا پیالہ ہوتا ہے شیشے کا اس کو کأسن کہتے ہیں۔ مجلس احباب میں وہ خوش ہوں گے، اور اس لیے فرمایا کہ جنت میں شراب کی جام پھرانے والے غلمان ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ غلمان ہوں گے، انہیں جنتیوں کے لڑکے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے اور ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ طور میں فرماتے ہیں کہ اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے
जैसे वो छुपाए हुए मोती हों। और अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया में फरमाया कि उन पर चक्कर लगा रहे होंगे वो लड़के जो हमेशा लड़के ही रखे जाएंगे, ऐसे कूजे और टूटी वाली सुराहियां और लबालब भरे हुए प्याले लेकर जो बहती हुई शराब के होंगे। अब अल्लाह ताला अगली आयत के अंदर उस शराब को भी इलेबोरेट कर रहे हैं कि वो शराब कैसी होगी। ऐसी नहीं कि जो हम दुनिया में पीते हैं, इस किस्म की वो शराब नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं बैदा लज्जतिल लिशारिबीन, जो सफेद होंगी होगी पीने वालों के लिए लजीज होगी। यानी बैदा तो जो है ये अब यदु की मोनस है। ये जो लफ्ज है ना बैदा, ये अब यदु की मोनस है। आप लोगों ने देखा है कि ये मोनस की इलामत है, हम अलिफ और हमजा। सफेद खाने पीने की चीजों में सबसे पहली मरगूब और नामरगूब चीज उनका रंग है, इसके बाद उनकी लज्जत आती है। दुनिया की शराबें अमूमन बदरंग होती हैं और वो बदजायका भी होती हैं और बदबूदार भी होती हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान कर दिया कि वो ना तो बदबूदार होंगी और ना ही उनका रंग बुरा होगा और ना ही वो नशा आवर होंगी। अल्लाह ताला आगे मजीद अगली आयत में एलेबोरेट कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर कस्तूरी की जैसी खुशबू होगी और वो नहायत ही सफेद रंग की होगी और पीने वालों के लिए लजीज होगी। तो अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फून। गौलुन का मानी होता है खराबी होना, यानी उसको पीने के बाद ना उनको सर का दर्द होगा ना पेट का दर्द होगा। ये जो लफ्ज है युनज़फून, नज़फा यानी कि सलासी मुजर्रद से है, और इसका सलासी मजीद जो है अनजफा यानी कि बाबे फाल से। मारूफ और मजहूल का मानी अकल जाइल होना होता है। दुनिया की शराब में पाई जाने वाली खराबियों में से इसके बदरंग बदजायका और बदबूदार होने के साथ साथ उसके अंदर इंसान के दिमाग को ले जाना होता है, उसकी उसकी अकल को ले जाना होता है। दुनिया की शराब के बाद उल्टियां आती हैं और इंसान के अंदर खुमारी आ जाती है। लेकिन इस शराब के साथ इनको ऐसा कुछ भी ना होगा, ना ही उनके सर में दर्द होगा। मेरे रब ने खोल खोल कर बयान किया कि ना उनके सर में दर्द होगा और ना ही उनके होश जायल होंगे। वइंदहुम कासिरातुल तुतरफ ईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईन कहा जाता है, ऐना उनकी जमा है। ईन जो है ये ऐना की जमा है। खूबसूरती और मोटी आंखों वाली, खाने पीने और शराब के साथ लज्जत की तकमील बीवियों की सोहबत से होती है। इसके लिए उनकी बीवियों का जिक्र फरमाया जो हर किस्म की जाहिरी और बातनी हर किस्म की कमालात के साथ अल्लाह ताला उनको आरास्ता करेगा। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनकी एक खास बात की कि उनकी निगाहें अपनी खामदों के सिवा किसी की तरफ नहीं उठेंगी और जाहिरी हुस्न का ये हाल होगा कि वो गोरे रंग वाली और निहायत खूबसूरत मोटी आंखों वाली होंगी, जिनकी आंखों की स्याही बहुत स्याह और बहुत सफेद होगी। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला फरमाते हैं वहूरुन आइन, यानी और उनके लिए वहां सफेद जिस्म स्याह आंखों वाली औरतें हैं जो फराख आंखों वाली हैं, यानी कि बड़ी बड़ी आंखों वाली। अल्लाह ताला की आयत में इरशाद फरमाते हैं कअन्नहुन्ना बैदुम मखनून। बैदुन का जो ये जो लफ्ज है ना, ये बैदतुन की जमा है। इसका मानी होता है अंडे, यानी कि अंडे का रंग अमूमन सफेद सुर्खी माइल होता है जिसमें कुछ जर्दी की आमेजिश भी होती है। ये रंग छुपा कर रखने से कायम रहता है, वरना उड़ जाता है। खसूसन जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसके अंडे उस रंग के होते हैं और शुतुरमुर्ग उन्हें अपने मुलायम और नरम परों के रेशों के फर्श पर रखकर उन्हें उन्हीं के साथ ढांप देता है। अरब लोग औरतों के ऐसे रंग को बहुत पसंद करते हैं और उन्हें छुपाए हुए अंडों के साथ तशबीह देते हैं। बाज मुफस्सिरीन ने बैदुम मखनून की तफसीर अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई वो जो झिल्ली होती है, सफेद झिल्ली, उसको करार दिया है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैद मखनून का मतलब जब दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी यानी जन्नत की हूरों की नरमी और नजाकत उस झिली जैसी होगी जो अंडे के छिलके से चिपकी होती है और उसे गिरकियुन कहा जाता है। तो उन औरतों की जो खूबसूरती होगी वो उस अंडे की यानी उनका जिस्म इस तरह बारीक होगा, जिस तरह हम देखते हैं ना अंडे के अंदर वो, ये अंडा जब हम छिलका ऊपर से उतारते हैं और एक अंदर पतली सी बारीक सी छाल होती है, इस तरह उनका जिस्म नफीस होगा, खूबसूरत होगा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, जन्नती जन्नत में ऐसी आरास्ता मजलिसों में बैठे हुए एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात और वाकयात एक दूसरे से पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बस बैठे हुए और वो तख्तों पर ही बैठे रहेंगे, बल्कि दुनिया के मामलात भी उनको याद होंगे। वो एक दूसरे से सवाल करेंगे दुनिया के मामलात के बारे में, एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर पूछेंगे। और वो क्या पूछेंगे? यक़ूलु आ इन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, वो क्या पूछेंगे? वो कहेंगे, वो कहा करता था कि उनमें से एक कहने वाला कहेगा बेशक मैं, मेरा एक साथी था। कहेगा, क्या कहेगा? कि मैं, मेरा एक साथी था। वो कहा करता था कि क्या वाकई तुम भी मानने वालों में से है? यानी वो अपने साथी से कहेगा जो हम उम्र हो, और उससे क्या कहेगा वो? कि वो क्या कहेगा कि वो मुझसे कहेगा, मेरा साथी मुझसे कहेगा कि क्या, वो कहा करता था कि क्या वाकई तुम भी मानने वालों में से है, यानी कि क्यामत की घड़ी को मानने वाले में से है और अल्लाह ताला को मानने वाले में से है। और मानता क्या है? आइजा मितना वकुन्ना तुराबा व इज़ा मन आइन्ना लामदीनून, कि क्या जब हम मर गए और हम मट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या वाकई हम जरूर जजा दिए जाने वाले हैं? ऐसा कैसा मुमकिन है कि हमें वापस से उठाया जाए और हम वापस उठाने के बाद हमें, मरने के बाद वापस जिंदा किया जाए और हमें बदला दिया जाए? कौला, कहेगा, हल अंतुम मुत्तलिऊन, वो मोमिन अपने जन्नती साथियों और हम नशीनों से कहेगा, क्या तुम जहन्नुम में झांकोगे? शायद वो कहीं नजर आ जाए। तो देखिए किस हाल में है वो जो हमसे ये सवाल किया करता था, क्योंकि उसने गुमराह करने की कोशिश की, और गुमराह करने की कोशिश करने वाले को जहन्नुम में देखकर और दोस्तों को दिखाकर खुशी होगी। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह मुत्तफ़िफ़ीन में फरमाते हैं, फल-यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यदहकून अलल अराइकि यंज़ुरून हल सुव्विबल कुफ़्फ़ार मा कानू यफ़अलून। सो आज वो लोग जो ईमान लाए काफिरों पर हंस रहे हैं, तख्तों पर बैठे नजारा कर रहे हैं। क्या काफिरों को उसका बदला दिया गया जो वो किया करते थे? फत्तला फराआहु फी सवाइल जहीम। सवाई का असल मानी बराबर होता है, यानी यहाँ मुराद दरमियान है, क्योंकि दरमियान की जगह चारों की तरफ से बराबर होती है। दरमियान की जो जगह होती है वो चारों तरफ से बराबर होती है। चनाचे वो मोमिन अपने दोस्तों की तरफ झांकेगा तो क्यामत के इस मुनकिर को भड़कती हुई आग के दरमियान, वस्त यानी कि दरमियान में पाएगा। फी सवाइल जहीम, फत्तला झांकेगा, फराआहू और वो देखेगा उसको, फी सवाइल जहीम जहन्नुम के दरमियान में देखेगा उसको। इससे मालूम हुआ कि आखिरत में जन्नतियों को देखने और सुनने की जो कुव्वतें अता की जाएंगी वो दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा होंगी। इस वक्त हम दुनिया में हजारों मील दूर बैठे हुए आदमियों को ये आवाजें सुनते हैं और उन्हें देखते हैं, मगर सिर्फ टेलीविजन की वजह से। आखिरत में हर शख्स दूसरे से किसी आले के बगैर ही देख और सुन सकेगा। अल्लाह ताला ने ये जो इंसान से इतनी इन्वेंशंस करवाई हैं, ये इसी सबब करवाई हैं ताकि इंसान देख ले कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ये सारी की सारी नेमतें देगा। कौला तल्लाहि इन कित्ता लातुरदीन, इन कित्ता असल में इन का कित्ता था। दलील इसकी क्या है? ला तुरीदीना, कलाम है कि कित्ता का कादा यकादू से माजी मालूम है, कादा यकादू से माजी मालूम है। लातुरीदीना असल में लातुरदीनी था, या आगे या मुतकल्लिम थी। अर्दा युर्दी इरदा उन, बाब इफ़ाल से इसका मानी क्या हुआ? हलाक करना। उसे मुखातिब करके कहेगा, अल्लाह की कसम यकीनन तू करीब था कि मुझे राह रास्त से बहका कर हलाक कर देता।
ला तुर्दीना, कि तू मुझे हलाक कर देता। बाबे इफ़ाल से देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ताके पर पेश है, ला तुर्दीना, कि तू मुझे हलाक कर देता। ला तुर्दीना नहीं, सॉरी, ला तुर्दीनी, या मुतकल्लिम है यहाँ पर, नून विकाया आया है यहाँ पर। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहदरीन। इन आयात में बुरे साथियों से इज्तनाब का सबक है कि अगर अल्लाह ताला का खास फजल ना हो तो इसका नतीजा कितना मोहलक साबित होता है। और उसके साथ वो अल्लाह ताला का एहसान याद करके उसका तज़किरा करेगा, और अगर मेरे रब का मुझ पर एहसान ना होता तो मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाता जो आज जहन्नुम में गिरफ्तार हैं। और अल्लाह ताला फिर मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं अफमा नहनु बिमय्यतीन, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो क्या हम कभी मरने वाले नहीं हैं। इन आयात की दो तफसीरें बयान की गई हैं। एक ये कि वो मोमिन ये बात अपने उस काफिर दोस्त को कहेगा जो क़यामत का मुनकिर था, और वो दुनिया में कहा करते थे कि हमारी इस पहली मौत के सिवा कोई मौत नहीं, और ना हम कभी दोबारा उठाए जाने वाले हैं। मोमिन उससे मुखातिब करके कहेगा अब देख लो, क्या तुम्हारी वो बात दुरुस्त निकली या गलत निकली। तो क्या अगली बात क्या है कि तो क्या हम कभी मरने वाले नहीं हैं मगर हमारी पहली मौत, और ना हम कभी अजाब दिए जाने वाले हैं। यानी अब आग के वस्त में दरमियान में गिरने पर तुम्हें साबित हो गया कि तुम्हारी बात गलत थी। दूसरी तफसीर इसकी ये है कि इस मोमिन का ये खिताब अपनी दुनिया की काफिर साथी के साथ इस पहली आयत लाकुन्तु मिनल मुहतरीन पर खत्म हो गया। इसके बाद वो मोमिन जन्नत में अता करदा नेमतों को देखकर और ये जानकर कि अब हमेशा जन्नत में रहना है, अब ना मौत आएगी और ना ही वो यहाँ से निकाला जाएगा, खुशी और ताज्जुब के साथ अपने जन्नती साथियों से कहेगा कि क्या वाकई ऐसा है कि पहली मौत के बाद जो आ चुकी, अब हम कभी मरने वाले नहीं, और ना हमें कभी अजाब पहुंचेगा, बल्कि अब हमेशा हम जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं इल्ला मौततना ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मगर हमारी पहली मौत और ना हम कभी अजाब दिए जाने वाले हैं, यकीनन यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इन हाज़ा लहुवल फौज़ुल अज़ीम, यही वो बड़ी कामयाबी है कि ये कलाम वो अपने जन्नत के साथियों से करेंगे। लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, इस जैसी कामयाबी ही के लिए बस लाजिम है कि अमल करने वाले अमल करते रहें। आज़ालिका आज़ालिका खैरुन नुज़ुलन, क्या मेहमानी के तौर पर ये बेहतर है, यानी ये जन्नत बेहतर है, अम शजरतुज़्ज़क़ूम, या वो जक़ूम का दरख्त बेहतर है। यानी जक़ूम जो है ये वो उस दरख्त के बारे में कहा जा रहा है कि वो दरख्त बेहतर है। इस दरख्त का दुनिया में वजूद नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला इसे आग में पैदा फरमाएगा। सिर्फ लफ्जी मुशाबिहत की हद तक एक जहरीला पौधा है जो जक़ूम कहलाता है, जिसका दूध जिस्म को लग जाए तो जिस्म सूज जाता है और आदमी मर जाता है। सहरा के करीब की खुश्क जमीनों में पाया जाता है, और अहले जन्नत के लिए रिस्क मालूम, फवाकिहु व हुम मुकरमून फी जन्नतिन नईम की मेहमानी का जिक्र पिछली आयतों में हम पढ़ चुके हैं। इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, यहाँ ज़ालिमीन से मुराद कुफ्फार है, मुश्रिकीन है, और ज़कूम उन्हीं के लिए आजमाइश है। इसकी दलील में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ये फरमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूरह दुखान के अंदर कि बेशक जकूम का दरख्त गुनहगार का खाना है, पिघले हुए तांबे की तरह पेटों में खोलता है, गर्म पानी की खोलने की तरह। और ये फरमान भी सूरह वाक़िया के अंदर कि फिर बेशक तुम ए गुमराहो जुटलाने वालों, यकीनन थोहर के पौधे में से खाने वाले हो। तो ईमान वालों को इससे मानने में कोई उलझन नहीं हुई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह और उसके रसूल जो फरमाते हैं वो हक है। वो कुफ्फार ही थे जिन्होंने कहा आग में दरख्त कैसे हो सकता है। उन्हें परेशानी थी कि आग में दरख्त कैसे हो सकता है, कि ये दरख्त उनके पेटों में खोलेगा। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, यानी जकूम ऐसे दरख्त है जो जहन्नुम की तह में उगता है, और आग की हरारत से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे पानी जिन पौधों पर चढ़ जाए वो मर जाते हैं, मगर समंदर की तह में बेशुमार दरख्त और पौधे उगे हुए होते हैं।
उनको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको समंदर के लिए पैदा किया है। तलउहा कअन्नहु रूसु शयातीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं तलउन दो मिले 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 हुए जूतों यानी जैसी चीज है जो खजूर के दरख्त के सिरे पर निकलती है, जिसके दरमियान तह बतह फल हों। रऊस शयातीन में शयातीन से मुराद अगर इब्लीस की औलाद हो तो वो किसी ना किसी ने नहीं देखी, ना उसके सर देखे हैं, मगर ये तशबीह इसलिए दी गई है कि तमाम दिमागों में शैतान का तस्वुर सबसे बुरी और मकरूह शख्सियत का है, जो हर किस्म की खैर से खाली है। जैसा कि किसी बदसूरत औरत या मर्द को बदसूरती में तशबीह देनी हो तो उसे भूतनी या भूत कहा जाता है, हालांकि भूत किसी ने देखा नहीं है। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि सांपों की एक किस्म को भी शयातीन कहते हैं। उनके सरों से मुराद उनके फन हैं, जो फन फन निकाले भी होते हैं ना नाग ने। फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा। अल्लाह ताला फरमाते हैं यानी जहन्नुमियों पर ऐसी खौफनाक भूख मुसल्लत होगी कि जकूम की निहायत तल्ख होने और गले में अटकने के बावजूद वो उसे खाएंगे। जन्नत वालों को भूख नहीं लगेगी, लेकिन जहन्नुम वालों को भूख लगेगी, और वो भूख इस कदर सख्त होगी कि वो जकूम को खाएंगे। और जब वो उसको खाएंगे जकूम को, उसके बाद मजीद आगे क्या इरशाद होता है, सुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम। शाबा यशूबु शौबन, बाबनून से है मिलाना। हमीम इंतहाई गर्म पानी यानी जकूम खाने के बाद उन्हें ऐसी होलनाक प्यास लगेगी जिसकी वजह से वो मजबूरन इंतहाई गर्म पानी पिएंगे, जो ऐसा सख्त गर्म होगा कि उनकी अंतड़ियां टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर अल्लाह ने फरमाया सूरह मोहम्मद में कि और उन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो वो उनकी अंतड़ियां टुकड़े टुकड़े कर देगा। सुम्मा इन्ना मर्जिअहुम ला इलल जहीम। इससे मालूम हुआ कि जकूम का दरख्त और खोलते पानी के चश्मे जहन्नुम के किसी खास हिस्से में होंगे। जब उन्हें भूख या प्यास लगेगी तो उन्हें इस मकाम की तरफ हाँक दिया जाएगा, या वो खुद ही चले जाएंगे खाने के लिए। फिर दोबारा उन्हें भड़कती हुई आग में अपने ठिकाने की तरफ वापस लाया जाएगा। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं वो इस जहन्नुम के दरमियान और खोलते हुए सख्त गर्म पानी के दरमियान चक्कर काटते रहेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जहन्नुम की आग से महफूज रखे। इन्नहुम अल्फौ आबाअहुम ज़ालिम। अल्फो दर हकीकत बाब फाल से है। यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ कि युहराऊन की वजाहत के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ इन्नहुम अल्फौ आबाअहुम ज़ालिन। बेशक उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया। यानी इन कुफार के अज़ाब अलीम का सबब यह है कि उन्होंने अपने आबा और अजदाद को गुमराही पर जमे हुए देखा और अंधों की तरह बगैर सोचे समझे उनके पीछे चल पड़े। वलक़द दल्ल क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम दीन की तरफ दावत देने वाले लोगों को तसल्ली दी गई है कि उनके ईमान ना लाने पर ज्यादा परेशान ना हो। उनसे पहले भी अक्सर लोग गुमराह हुए। अगर ये गुमराह है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वलक़द अरसलना फीही मुनज़रीन। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं मुंजिरीन यानी पहले अक्सर लोगों की गुमराह होने का बायस ये नहीं था कि उनके पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, बल्कि हकीकत ये है कि हमने उनमें बहुत से डराने वाले भेजे जो इन्हें कुफ्र और शिर्क से रोकते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं माना। ये अपने आबा अजदाद की बात पर चलना चाहते थे। फंजुर कैफ काना आकिबतुल मुंजिरीन। वह रसूल, अब अल्लाह ताला नबी को से मुखातिब होकर कहते हैं कि देख इन लोगों का अंजाम क्या हुआ कि अपने अमाल की वजह से पकड़े गए। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो हमने हर एक को उसके गुनाह में पकड़ लिया। फिर उनमें से कोई वो था जिस पर हमने पथराव वाली भेजी यानी कि आंधी। हाँ, और उनमें से कोई वो था जिसे चीख ने पकड़ लिया, और उनमें से कोई वो था जिसे हमने जमीन में धंसा दिया, और उनमें से कोई वो था
جسے ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، یعنی ہم نے تمام جھٹلانے والوں کو تباہ و برباد کر دیا، مگر اللہ کے وہ بندے جو اس کی توحید اور عبادت کے لیے چنے ہوئے تھے وہی محفوظ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی طرح تمام ڈرانے والوں کو اور ڈرائے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کو محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے دلوں کو اطمینان نصیب فرما دیا، اور حق کو جھٹلانے والوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔